اس ایپیسوڈ میں فیصل کی ماں فیصل کو شفق کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اسے شفق کیسی لگتی ہے، اس کا شفق کے بارے میں کیا سوچنا ہے، وہ کیا سوچتا ہے۔ فیصل پوچھتا ہے کس بارے میں اور کس لحاظ سے، تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے۔ فیصل کہتا ہے آپ کو شفق ہی کیوں، سدرا کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتی؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ سدرا کا ذیشان سے ہی رشتہ ہوگا۔ فیصل اس بارے میں انکار کرتا ہے تو اس کی ماں اسے وجہ بتا کے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شفق کے بارے میں ہی سوچو اور اس کا خیال ہی دل میں رکھو۔ یہ کہہ کر اس کی ماں اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر قیس اور لیلا کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی لڑائی جاب کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جاب کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔ لیلا اس بات پہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کی ماں اسے بار بار پریگنینسی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں اچھی خاصی بحث ہوتی ہے۔ بحث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ قیس پہلے لیلا کی پریگنینسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی جاب کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ باتیں ساری سوچ رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ پریشان دکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دوست کے آفس میں اپنی جاب کے بارے میں بیٹھا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی دوست آ جاتی ہے اور وہیں پہ اس کا بہنوئی بھی اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی دوست کو بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنی جاب کے بارے میں پریشان ہے، پتہ نہیں اسے جاب ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی دوران اس کا بہنوئی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی دوست اسے بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ جاب انشاءاللہ مل جائے گی اور تم پریشان نہ ہو، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ بیٹھی سمجھا۔ اسی دوران وہ قیس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، صرف اسے تسلی دینے کے لیے، جو کہ اس کا بہنوئی دیکھ لیتا ہے اور قیس کا بہنوئی یہ دیکھ کر آفس سے چلا جاتا ہے۔ قیس کے ابا کو اس کے بڑے بھائی مجید کی کال آتی ہے، جو کہ وہ سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بار بار کال بند کرتا ہے، جس کی وجہ سے قیس کی ماں اس سے آ کے پوچھتی ہے کہ ہوا کیا ہے اور کس کی کال آ رہی ہے جو آپ بار بار بند کر رہے ہیں۔ قیس کے والد بتاتے ہیں کہ مجید کی کال آ رہی ہے۔ قیس کی والدہ کے زور دینے پہ وہ مجید کی کال اٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ یہاں پہ مجید اسے اپنی باپ کو دوبارہ پھر کال ملانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ بار بار کال بند ہونے کی صورت میں رابطہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ بالآخر اس کا باپ کال اٹینڈ کر لیتا ہے۔ مجید انہیں بتاتا ہے کہ وہ گھر آنا چاہتا ہے، وہ اپنی ماں سے اور اپنے باپ دونوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے منع کر دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ جہاں تم گئے ہو نئے شہر میں اپنی پہچان بنانے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے، وہیں رہو، اور کال بند کر دیتا ہے۔ یہاں پر لیلا غصے میں آتی ہے۔ لیلا اپنے گھر واپس آتی ہے اور لاؤنج میں بیٹھے اپنے ساس سسر کو سلام کر کے غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیچھے ہی قیس آتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوتا ہے وہ بھی اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے تو اس کی ساس آ کے اس سے معاملہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا ہوا کیا ہے۔ وہ جیسے ہی قیس سے آ کے بات کرتی ہیں، قیس آگے سے اپنی ساس اور سسر دونوں سے بدتمیزی کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی ساس اور سسر کو بے حد برا لگتا ہے اور وہ شدید غصے میں وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر قیس نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی۔ اسی دوران
कैस की सास गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं और मुलाजमा को कहती हैं कि चाय का कप उन्हें वहीं पहुंचा दो। पीछे ही उनका ससुर गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर कैस का बहनोई घर आता है और कैस की बहन को आके सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि कैस का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और जितनी जल्दी हो सके कैस के घर वालों से बात करो, ये ना हो कि मामला मज़ीद ख़राब हो जाए। कैस की बहन इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो कहती है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, ना ही मेरा भाई ऐसा हो सकता है। जबकि कैस का बहनोई अपनी बात पे बज़िद होता है कि कैस का उसकी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसकी बहन को कहता है कि तुम कल ही जाओ और जाके कैस के घर वालों से बात करके आओ। वो इस बात पे मान जाती है कि मैं कल ही जाऊंगी और कैस के घर वालों से और कैस से बात करके आऊंगी। यहाँ पर कैस का ससुर बहुत ज़्यादा गुस्से में और परेशानी में होता है कि कैस ने उनसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी क्यों की। और कैस की सास का भी यहाँ पर गुस्से से बुरा हाल होता है। वो अपनी मुलाजमा को कॉल करती है कि कल ही आए काम पर, वरना वो किसी और मुलाजमा को रख लेगी और वह जल्द अज जल्द इस घर से जाना चाहती है। वो ये सब बातें कैस के ससुर को बता रही होती है और साथ ही कहती है कि मैं लैला को फ़ोन करती हूँ। कैस का ससुर उसे मना करता है कि रहने दो, हम फिर बात कर लेंगे और वैसे भी हम सुबह बता के जाएंगे। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कैस हमारा दामाद है। कैस की सास एक भी बात नहीं मानती। वो कहती है नहीं, मैं आज ही बात करूंगी लैला से और मैं चाहे बहनोई हो, दामाद हो या बेटा हो, मैं किसी की भी बुरी बात नहीं सुन सकती। जो बात गलत है सो गलत है। वो अपनी बात पे बजीद होती है और लैला को काल मिलाती है और उसे अपने कमरे में आने का कहती है। लैला जब अपने माँ के कमरे में जाती है तो उसकी माँ उसे कैस की बदतमीज़ी के बारे में बताती है और बोलती है कि अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, कैस ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। लैला अपनी माँ को अभी समझा ही रही होती है और उधर कैस के वालिद कैस को डांट रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी सास के साथ क्यों बदतमीज़ी की। यहाँ पर उसके वालिद ने उसे बहुत डांटा और उसे कहा कि फौरी जाके अपनी सास से माफ़ी मांग के आओ। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो किसी भी बड़े के साथ बदतमीज़ी करे, फिर वो उसकी सास ही क्यों ना हो। वो उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो अपनी सास से माफ़ी नहीं मांगे और उसकी सास उसे माफ़ ना कर दे। कैस अपनी वालदा की तरफ देखते उसकी वालदा भी उसके वालिद की हमायत में बोलती है तो वो चुप करके कमरे से बाहर चला जाता है। वो अपनी सास के कमरे में आता है और अपनी सास से अंदर आने की इजाज़त मांगता है। अपनी सास से आके बोलता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं जॉब की टेंशन की वजह से, ऑफिस की वजह से गुस्से में था और मैं आपसे बदतमीज़ी कर बैठा। मुझे हरगिज़ भी आपसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे वालिदैन मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि तब तक हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि तुम माफ़ी ना मांग के आओ। तो आप प्लीज़ माफ़ कर दें अपना बेटा समझ के। वो माफ़ी मांगता है और उसकी वालदा यानी कि लैला की माँ कैस को माफ़ कर देती है। फिर लैला उसे रश्क की नज़रों से देख रही होती है जब वो अपने सास ससुर से माफ़ी मांग रहा होता है। उसके बाद कमरे में भी कैस लैला से माफ़ी मांगता है कि उसने आज लैला के साथ भी बदतमीज़ी की।
جبکہ لیلا خود کیس سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے بھی کیس کے ساتھ نامناسب الفاظ یوز کیے اور کیس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ قسط کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔